Bagaimana? هذا هو السؤال والجواب Tidur. الجواب أن نتأدب بآداب الذكر. Nah, itu soal. Jawabannya ada adab-adabnya, yaitu apa? Yang akan disebutkan sekarang. Makanya jangan tidur, Bu. الأدب الأول Adab yang pertama, yang tidur saya semprot ya, tunjuk. الإخلاص. Pertama ikhlas. ذكر الله يا إخوة يا أخوات عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من الإخلاص. Bahwa zikir pada Allah adalah ibadah, dan ibadah syaratnya ikhlas pada Allah. بعض الناس إذا رأى إنسان يبدأ يقرأ القرآن أو سبحان الله سبحان الله يذكره حتى يسمعه الشيخ أو ما شاء الله هذا يذكر الله، والإخلاص أين؟ لا يوجد. Sebagian manusia ada yang ketika dia ingin berzikir tuh harus dilihat dulu oleh manusia. Subhanallah. Kalau dilihat baru dia zikir. Kalau dilihat baru dia baca Quran. Dia bukan untuk pahala tapi hanya untuk dilihat. Mana ikhlas? Gak ada. إذا أخلص العبد في الذكر ينال الفضائل التي ذكرناها. Jika seorang hamba ikhlas dalam zikirnya, Allah akan berikan semua fadilah yang telah kita sebutkan tadi pada hamba أما itu. إذا لا يوجد إخلاص لا يوجد شيء من هذه الفضائل. Namun kalau tidak ada ikhlas, tidak akan ada mendapatkan kemuliaan yang telah tadi kita sebutkan. يقول الله تعالى Allah Subhanahu wa taala berkata, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. dan kami perlihatkan amal-amal itu kepadanya, dan mereka pun akan melihat amal itu seperti haba manthura, debu berterbangan. لماذا؟ لأنهم عملوه لغير الله. Kenapa? Karena mereka beramal bukan karena Allah. كل عبادة وكل عمل تعمله لغير الله لن تؤجر عليه في الآخرة. Semua ibadah, semua amal perbuatan yang diniatkan bukan karena Allah tidak akan berikan balasan oleh Allah. من كان يريد الحياة الدنيا نؤته منها. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka Allah akan memberikannya. وما له في الآخرة من خلاق. Namun tidak akan mendapatkan apapun di akhirat. الأدب الثاني أيها الإخوة والأخوات Adab yang kedua para ikhwan dan akhwat yang tidur bangun, أن يتطهر الذاكر. harus dalam keadaan suci ketika berzikir kepada Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم Berkata Rasulullah Muhammad SAW, أحب أن أذكر الله وأنا طاهر. aku sangat menyukai pada saat zikir dan aku dalam keadaan bersuci padanya. لكن إذا ذكرنا الله على غير وضوء أو على غير طهارة يجوز أم لا يجوز؟ Namun ketika kita berzikir sedangkan tidak ada wudu, apakah boleh? يجوز لأنه ليس مثل الصلاة. Boleh, karena itu bukan termasuk dalam sholat. لكن الأفضل ومن الأدب أن نتطهر. Namun bagian dari keutamaan dan adab tentu dalam keadaan bersuci para ibu, para bapak. Ma farqu baina taharah wal wudu? At-taharah الوضوء نوع من أنواع الطهارة. bahwa wudu itu termasuk ke dalam hal taharah. الطهارة اسم جامع. Taharah itu termasuk mencakup semua hal. يوجد طهارة صغرى هي الوضوء والطهارة الكبرى هي الغسل. Ada taharah sughra kecil namanya wudu, dan taharah besar namanya mandi. Mandi junub, mandi besar ya. Jadi taharah itu nama dari semua kesucian. Bersuci dari air, nanti semuanya. Taharah namanya. من آداب الذكر أيها الإخوة والأخوات أيضا Termasuk adab zikir para ibu, para bapak, أن نذكر الله سبحانه وتعالى والقلب حاضر. kita ما معنى القلب حاضر؟ kita zikir pada Allah dan hadir hati kita untuk menyebut namanya. يعني Ketiga. Tadi نشعر بالذكر. kita merasakan bahwa kita menyebut Allah, mengagungkan Allah. يعني لا يكون الذكر فقط باللسان. Kita tidak menyebut Allah hanya di lisan saja. من يذكر الله باللسان له أجر. Barang siapa yang menyebut nama Allah hanya di lisannya saja, tentu akan mendapatkan pahala. لكن من يذكر الله بلسانه مع قلبه يكون أجره مضاعفا. Masya Allah. Namun barang siapa yang menyebut dengan lisannya dan Hatinya. dengan hatinya, amal perbuatannya akan Allah ganjarkan menjadi 2 kali lipat. من آداب الذكر Termasuk adab dalam berzikir pada Allah, أن يذكر الإنسان ربه خفية. yaitu berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan sembunyi-sembunyi.
tidak diketahui oleh orang ini. يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى. Yaitu antara dirinya dan Allah saja yang tahu. ذكر الله خاليا. Yaitu orang yang menyebut nama Allah pada saat sendiri. من آداب الذكر أيضا Dan ada berzikir juga, أن يكون الذكر مطمئنا. yaitu kita berzikir kepada Allah dan kita dengan kondisi tenang. سبحان الله Maha suci الحمد Allah, لله segala puji bagi Allah. لا إله إلا الله Tiada Tuhan selain Allah. الله أكبر Maha besar Allah. أستغفر الله. ها؟ Ampunlah kami ya Allah. مطمئن. Yaitu tenang, Bu. Marah. Gusuk-gusuk. مرة كنت في المسجد النبوي Beliau pernah di Masjid Nabawi melihat جلس بجانبي أحد المعتمرين ada salah satu orang yang berumrah di samping beliau. سلم الإمام من الصلاة Kemudian imam telah salam dari sholat. وبدأنا نذكر أذكاره ما بعد الصلاة. Kemudian kami pun bersama-sama zikir sholat setelah itu. هكذا وأنا أريد أكلمه لكن هو لا يفهم العربية. Dan beliau melakukan seperti itu, beliau pun ingin menegurnya. Namun sayangnya dia tidak tahu bahasa Arab. ناديت أحد الطلاب من طلابي الذين أعرفهم. Kemudian beliau pun memanggil salah satu muridnya untuk menjadi penerjemah. قلت له اسأله من أين. Nah, coba tanyakan dari mana dia. هو من منطقة غرب إفريقيا. غرب إفريقيا يتكلمون اللغة الفرنسية. Beliau berasal dari baratnya Afrika, dan barat Afrika itu berkata bahasa Prancis. بلد اسمه بوركينا فاسو. Nama negaranya Burkina Faso. يتكلمون فرنسي. Mereka kan bahasanya Paransi. Paransi itu Prancis. قلت للطالب ترجم له. قل له إذا ذكرت الله قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله اطمئن هكذا. Beliau pun mengatakan, terjemahkan dalam bahasa dia, kalau kamu ingin berzikir dengan tenang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. فقال يعني جوابه كان قويا. Maka kemudian diterjemahkan, kemudian dijawab oleh orang Afrika ini dengan bahasa yang lumayan meninggi. قال لي هو يقول لهذا الطالب Nada tinggi gitu. يقول له قل له الذي أذكره يفهم ما أقول. Nah, beliau si orang yang ditegur ini, ketika aku berzikir itu ingat, aku juga tahu artinya. يعني أنا أقول سب 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 لكن رب العالمين يعرف أنني أسبح. Ya. Aku berzikir seperti itu dan ketahuilah Allah juga paham apa yang aku sebutkan. قلت له هداك الله وذهبت. Kemudian beliau pun mengatakan, semoga Allah memberikanmu hidayah. إذا من آداب الذكر أن يكون مطمئنا. Ya, termasuk adab zikir itu kita tenang dalam zikirnya, nggak terburu-buru. من آداب الذكر أيضا يا أخوة ويا أخوات أن لا يجهر به. Dan juga termasuk adab pada saat zikir itu tidak mengeraskan suara. قال الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman, واذكر ربك في نفسك. hendaklah kalian menyebut nama Allah di dalam diri kalian. يعني أسمع نفسك فقط. Yaitu kita menyebut nama Allah di dalam diri kita saja. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا تجهر بصلاتك. لا تجهر. janganlah kalian mengeraskan suara kalian pada saat salat itu doa. لذلك Maka مرة في مكة beliau pernah di Mekah, كان أحد الحجاج ada salah seorang yang berhaji di sana, رفع يديه هكذا بعد صلاة المغرب mengangkat tangannya ketika selesai sholat maghrib, ونحن ما زلنا نذكر dan kemudian beliau dengan teman-temannya masih dalam zikir pada Allah. حول الكعبة. Ini di sekitaran يا Ka'bah. الله جاء الشرطة وأخذوه. Dia teriak, ya Allah, kemudian datang polisi, maka ditahan. وهم يظنون أنه مجنون. Nah, karena polisi menganggap dia gila. الذي كان بجانبه هو يخاف. الذي يجلس بجانبه عندما بدأ يصيح الذي بجانبه يهرب. Iya. Yang sebelahnya, yang pinggirannya tentu takut ya. Jadi orang gila mungkin langsung kabur ya. من آداب الذكر أيضا Dan adab zikir juga selanjutnya, ألا نذكر الله في مكان لا يليق.
tidak berzikir pada Allah di tempat yang tidak pantas. لا يجوز أن نذكر الله في داخل الحمام Kita tidak boleh berzikir pada Allah di dalam WC, Bu. أو عندما نقضي الحاجة. Atau pada saat kita BAB contohnya. أنا أذكر Nah, ابنة أختي beliau akan menyebut kisah, yaitu anak dari saudaranya. صغيرة عمرها 4 سنوات تقريبا. Umurnya 4 tahun anaknya saudaranya ini. كانت كلما أزور أختي إذا تدخل إلى الحمام، هذه ابنتها، كلما تدخل إلى الحمام أول ما تدخل الحمام Ya, ketika yang anak dari saudaranya ini setiap kali mau masuk ke dalam WC, dia pun berkata, تفتح الباب تريد تدخل إلى تواليت بسم الله الرحمن تبدأ تقرأ قرآن. ya, ketika ingin masuk ke dalam WC maka kemudian mulai untuk baca Quran. أنا دائما أنبههم أقول لهم لا يجوز قراءة، هي سبحان الله كلما دخلت إلى الحمام تقرأ. Ya, akhirnya beliau pun ya berusaha untuk menegurnya, setiap kali mau masuk itu pasti baca Quran katanya. قراءة القرآن أو ذكر الله. ذكر الله عموما ليس فقط قراءة القرآن، لا يجوز داخل التواليت. Ya, baca Al-Quran ataupun zikir, apapun zikirnya nggak boleh dalam toilet. Ada yang tidur? Banyak. Banyak, aduh. Ngantuk. Setelah subhanallah pasti cenghar tuh. Oh, أيضا apa ya cenghar? من آداب ذكر الله سبحانه وتعالى Ya, dan juga dari adab-adab zikir pada Allah selanjutnya, أن لا يكون على سبيل الاستهزاء. ketika kita berzikir pada Allah jangan sambil mencelanya. بعض الناس يأتي ببعض الأذكار وقصده السخرية أو الاستهزاء. Sebagian manusia ada juga yang dia zikir namun dengan mengolok-ngolok ataupun apa ya, ia bermain dengan zikirnya. هذا لا يجوز. Ini semua nggak boleh, ya. ويوجد آداب أخرى كثيرة Dan ada adab-adab yang lain yang banyak tentunya. ذكر الإمام النووي رحمه الله Imam Nawawi telah berkata, في كتابه الأذكار، له كتاب اسمه الأذكار، ya, di dalam kitabnya namanya Al-Adhkar, dan beliau memang yang punya ذكر أن للذكر telah menyebutkan bahwa dalam zikir, أكثر من 30 أدب. Masya Allah, ada 30 adab di dalam kitab itu. Masya Allah. أنا ذكرت لكم أهم الآداب Dan beliau sekarang menyebutkan yang paling penting dari adab-adab itu semua. حتى لا يطول الدرس فتملوا وتسأموا. Iya. Sehingga tidak membuat kita capek ataupun bosan dari pelajaran ini. الآن نريد أن نعرف أفضل أوقات الذكر. Baik, kita akan membahas sekarang keutamaan-keutamaan di waktu-waktu mana bolehnya kita zikir. نحن اليوم يا أخوات